Raymond. Moon na lang. Go! Dinen! Isa, go! Pag tinawag mo ka, sagot ako ah. Mon! Bon. Ikaw. 1, 2, 3! First timer. First timer lang yan. Si Raymond versus Bisaga. Ito 15 anyos pa lang to. Sabong. Sabong na naman yan. Sagot lang ah. Harvey. Mon, wait lang. Sasagot ko. Ah, sige. Sige. Sagot lang po. Sasagot ka. Wala pa sagot yun ha. Binigay lang pala kanina. Binigay mo lang. Laki. Parang gano'n. Baka sa referee pag-go ka. Focus niya. Okay na po ba yan? Sige kakapit dito. Sige. Kapit ka pagka. Sige. Yan sa lupa pag ano na yan. Nakatukod. Parang si Neymar. Okay. Mon. Harvey. 1, 2, 3! Pin. Kamay. Kamay. Idol. Malakas talaga. Next. Bata pa yan.